So guys, welcome back nga guys sa aking channel guys. Kasama ko po naghuli ng aking kalapati guys is si James Albert. Nahihiya po siya guys. Nahihiya po siya guys si baguan lang siya guys. Yan guys oh. Ayan yung katulong ko ng huli ng ito guys oh. Kalapati ko guys. So ipapakita ko sa inyo yung aking Lofman and the Glorious Corporation. So yan guys oh. Nag-aaway pa din gagi. Nag-aaway din. Nag-aaway sila guys. Hirap par. Nag-aaway-aaway sila. Saan kinakalusot? Then, kailangan natin maharangan yan. Hanap din ng ano par. Bato kayo no? Bato. Tira nga din. Diyan. Kaya may bato pre. Then guys. Bato guys. Mag-breed kami ulit ng kalapati guys. Yung isa pa. So yan guys, hindi yan mag-asawa guys. Local yan guys. Kuka pa par. So guys, merong mga baguan guys oh. Mga kalapatids. So guys, dito na yung mga kasama ko guys. Hi guys. Pakilala ka pre. Ako po si Zendrex. Ako nyo lang po dyan na Zendrex Obensa. Yung ganyan guys, kailangan sana mapansin nyo siya guys. Ito naman yung kapatid niya guys na si Ninyo guys. Marami po kami yung kalapati guys. So yung kalapati niya guys, binigay niya sa akin guys kasi wala silang pakain guys. So yung asawa ng kalapati niya guys, dito na guys, nasama ko guys. Pero merong masamang nangyari guys, di na nakauwi. Didbol na guys. Giparunda po namin galing sawang guys. Nga guys. Saan nakatira sila Purman? Hindi ko nga alam. Hindi ko mamaya naman guys, kay magaparunda kami guys, kay ipaparais namin, isasama namin sa race mga kalapati namin guys. Hintayin na lang tayo guys. Sige guys, dito lang muna. 1 hour later. So yun guys, isang oras na kami naghahantay guys, wala pa rin sila guys. So malapit na rin guys kasi malapit yung bahay nila guys. So ililipat muna namin yung si kabayan dito guys kasi dito siya nakaano guys, bahay guys. Ikuhay mo na pa. So yan guys, kinakula namin guys. Kasi para ilipat dun sa may asawa niya guys. So yan guys, baka makawala guys ha. Yun na pre, nahuli na pre. So yun guys, nahuli na ni Boss Gilbert guys. Magaling talaga yan maghuli guys. Yan ang, ayan buydakma guys. So yun guys, mag-asawa kasi yan sila guys, nang binibreed namin. Ay, makita lang sama rap. So guys, habang naghahintay tayo guys, hintay tayo guys. Abangan nyo na lang mamaya, yun lang. So yan na guys, dyan na sila Zendrex guys. Yan yung mga dala niyang kalapati guys. Ito guys, yung pinarunda namin galing sabang guys, nakawi. So yan guys, pati yung din pa guys. Napakaangkay mo na Ayan yung mga pang... Ang galing nito guys oh. Napakahusay nito guys, dito to na napakpak guys. Galing... Pero nakawi pa rin guys. Ayan yung mga panglaban nila guys. So ano pang ininay natin guys? Samahan natin sila sa pag magpalipad sila ng kalapate. Magano po kami guys. So guys, papunta na kami guys. Dito na kami sa guys. Guys, palakad na kami. Guys, ito mga kasama namin guys. Mga batang pansin guys. Nangitlog pa yung kalapate nila guys. So guys, dito lang muna guys. So guys, malapit na kami guys sa aming mapupuntahan guys. Kunti na lang guys. Pagod dyan. Mamaya, may merinda tayo. Diyos. Guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys at mag-comment guys ha. At mag-follow Mag-share. guys. Sana ma-like nyo rin itong aming video guys. So yun lang muna guys. So yan guys, dito na kami guys. Yan na guys, magpalipad na sila guys. So mas-masin nyo muna para yung ganyong kalapati guys. Sana makauwi. Pag di makauwi, pasensya na. So yan guys, isa-isahin nyo muna magpalipad. Unahin muna natin yung babae bago yung lalaki. Okay, 1, 2, 3, go. Yan na guys. Ayun guys, lumilipad na ang kalapati ni Onyok. May nyo na parang na guys. So yan na guys.
Par, sunod mo na yan. Yan na guys. Dito guys mo guys. Basta tingnan mo. Tara, tara. So yun na guys, pinalipad na namin ng kalapati nila guys. So, abangan na lang natin kung sa kanila. Mamaya pag-uwi nila ako nakauwi. Kasi yun lang guys, ito lang muna. So guys, dito guys, katatapos lang ng palipad namin ng kalapati guys. So ito na yung mga, yung nagpalipad guys, si Cindric saka si Ninyo guys. Tapos, lapa. Nakauwi ang yung kalapati part. Opo guys, nakauwi po siya ng 1:30 ng umaga guys. Ngayong umaga lang po guys. Kanina lang pinalipad, tapos umaga. Ayun lang po guys, naaga kasi guys. Saya par. Muraan nyo. Okay. Sunod naman guys, marami po yung papandahin namin guys. Abangan nyo po guys. At mag-subscribe. Ano? Subscribe. Subscribe. Subscribe.